قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ مغرب کا نظام معیشت انسانوں کے استحصال کا نظام ہے۔ اگر پوری دنیا کو کسی عادلانہ معاشی نظام میں پناہ مل سکتی ہے تو وہ اسلام کا وہ نظام معیشت ہے جس کی بنیاد عدل عمرانی پر رکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں تقریباً 10 لاکھ روپے کے شریڈڈ نوٹس کا یہ ایک خوبصورت شو پیس ہے۔ گزشتہ دنوں میں ڈالر کی اڑان اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے باعث یہ رجحان دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کے لوگوں نے ٹنز کے اعتبار سے پاکستان میں سونے کی خرید و فروخت کی ہے۔ ہماری گرتی ہوئی معیشت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک اعلان جنگ کرتے ہوئے سود اور ربا کے کاروبار کو ابھی تک اپنے ملک میں رائج کیا ہوا ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 38F ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے آئین میں اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم ربا کے نظام کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو آپ نے اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں ارشاد فرمایا تھا، The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before۔ قائد اعظم فرما رہے ہیں The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind۔ قائد اعظم اپنی اس تقریر میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں یہ فرما رہے ہیں کہ مغرب کا نظام معیشت انسانوں کے استحصال کا نظام ہے۔ اگر پوری دنیا کو کسی عادلانہ معاشی نظام میں پناہ مل سکتی ہے تو وہ اسلام کا وہ نظام معیشت ہے جس کی بنیاد عدل عمرانی پر رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم۔ فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ درہم اور دینار کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرب قیامت میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اسے دجال کے فتنے اور قرب قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ و مامون رکھے گی۔ توجہ کیجئے کہ اس سورت میں اصحاب کہف کا ایک تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس سورت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر اور قریہ کو چھوڑنے کے بعد ہجرت کرتے ہوئے پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب 300 اور کچھ برس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نیند سے بیدار کرتا ہے اور انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کسی ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور بازار سے ہمارے لیے کھانا خرید کر لاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کوئی ایک شخص ہم میں سے بازار چلا جائے اور چاندی کے سکے کے عوض پاکیزہ کھانا خریدے تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 300 برس کے بعد چاندی کا وہ سکہ جو اصحاب کہف اپنے ساتھ لے کر اپنی جیب میں آرام فرما ہوئے، کیا سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی چاندی کے اس سکے میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ کسی بھی عہد کے اندر ان افراد کو کھانا مہیا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یقینی طور پر ہاں میں ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ ہمارے ہاں میوزیمز میں سونے اور چاندی کے سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر تاحال گزشتہ چند برسوں تک ہمارے ہاں ممالک میں رائج رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی
जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को तख्लीक फरमाया है, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह इस दिरहम और दिनार का जिक्र किया गया, ये मुताला हमें बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खिलकतन सोने और चांदी को इस एतबार से समन बनाया है कि इसकी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। अगर आज भी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम या नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान का विज़िट करें, या हिजाज़ मुक़द्दस में आप मदीना मुनव्वरा में हिजाज़ रेलवे के म्यूज़ियम को विज़िट करें, तो आप मुलाहिज़ा करेंगे कि वहाँ पर मौजूद हज़ारों सैकड़ों साल पुराने सोने और चांदी के सिक्कों की कदर व कीमत कम नहीं हुई, बल्कि उसकी अहमियत में इजाफ़ा हुआ है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें ये बताती हैं कि सुन्ना मनी ये सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक दिरहम चांदी के सिक्के का वज़न 2.975 ग्राम चांदी था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक गोल्ड दीनार का वज़न 4.25 ग्राम सोने का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास 200 चांदी के दिराहिम हों तो उनमें से 5 सिक्के अल्लाह ताला के रस्ते में बतौर ज़कात अदा कर दिया करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर की रकम 10 दिराहिम से कम नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादियों और अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन का उमूमी तौर पर जो महर मुकर्रर किया गया वो तकरीबन 500 सिल्वर कॉइन्स यानी 500 दिराहिम है। कहा जाता है कि मनी इज़ गोल्ड एंड नथिंग एल्स, कि दुनिया में दौलत सिर्फ सोना ही है, और उसकी वजह यह है कि इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक है। इसके अलावा भी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से गोल्ड को हकीकी समन का मर्तबा और दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला ने गोल्ड में ये सलाहियत रखी है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये कभी स्पॉइल नहीं होता। जिस तरह से आप इस वक्त मेरे हाथ में ये श्रेडेड नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स तकरीबन पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की वैल्यू के नोट्स हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर यही छोटे छोटे टुकड़े सोने के होते तो इसकी कितनी वैल्यू होती। अगर सोने के सिक्कों पर हज़ारों साल गुजर भी जाएं तो उसके बावजूद उनका एक एक ज़र्रा अपनी वैल्यू अपने अंदर ज़रूर रखता है। इसी तरह से जब आप गोल्ड पर गौर करते हैं तो ये इजीली डिविजिबल है। आप गोल्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक और खिलाफत राशिदा के दौर में न सिर्फ ये कि सोने और चांदी के सिक्कों को इस्तेमाल किया गया, बल्कि फुलुस को भी इस्तेमाल किया गया कि जिनकी कदर व कीमत सोने और चांदी के मुकाबले में बहुत मामूली हुआ करती थी, ताकि मामूली और छोटी चीज़ों को उन फुलुस के ज़रिए से ख़रीदा जा सके। गोल्ड बहुत ईज़िली पोर्टेबल है। आप बहुत बड़ी मालियत का सोना एक बहुत कम हजम के साथ अपने साथ लेकर कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह सोने और चांदी के सिक्के की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस इसे दूसरी चीज़ों से मुमताज़ बनाती है और इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ाती है। आज दुनिया में लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए शायद तारीख़ का सबसे बड़ा स्पैम डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसको कभी बिटकॉइंस के नाम से, कभी डैश कॉइन के नाम से और कभी तरह तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ के नाम से याद किया जाता है। सोने के ये सिक्के अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के अंदर इस कदर इंडिपेंडेंट हैं कि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, और ये हर तरह की उन डिपेंडेंसीज से आज़ाद हैं जिन पर आज आपकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करती है। लिहाजा अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अहद की तरफ पलटना चाहते हैं जिसे खैरुल कुरूनी क़र्नी कहा गया, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माशी निज़ाम बेहतरी की तरफ गामज़ान हो जाए, तो हमें अपने आइन पर अमल करते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐसी कानून साजी करनी होगी कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुताबिक हो। रिबा और सूद के निज़ाम को मुल्क से ख़त्म करना होगा। और सबसे बढ़कर ये कि अब जबकि हम कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म दोनों तरह के माशी निज़ाम को आज़मा चुके हैं और हम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वो निज़ाम मईशत जो पेपर करेंसी बेस्ड है, बतदरीज किस तरह से इंसानों को इकनॉमिक स्लेवरी के साथ ग़ुलाम बना लिया गया है। इस आलमी शिकंजे से बाहर निकलने की ज़रूरत है और उसका आगाज़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम सोने और चांदी के सिक्कों में
اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن بنائیں۔ آج دنیا میں فیک کرنسی کی صورت میں ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کے سکوں کو آگے ایک خیالی انداز سے بڑھایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اس نئے تاریخ کے اسپیم کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ ان گولڈ اور سلور کوائنز کی طرف اپنے رجحان کو کریں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ کسی کو سونے اور چاندی کے درہم اور دینار کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔